बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल भी हस्ब साबिक पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आज़ादारी पूरी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहर शहर गांव गांव करिया करिया महफिलें मुनक़िद की जा रही हैं। इमाम आली मकाम का जिक्र हो रहा है और शुहदाए करबला को अकीदत और एहतराम का जिक्र जो है उनका हर जगह जारी है। उनकी शहादत और दीन में और दीन की हिफाजत में जो उनका तारीख़ी किरदार है वो आज पूरी दुनिया उसका एतराफ़ भी कर रही है और उन्हें और पूरे नबी के घराने को खराज अकीदत पेश कर रही है। ये साल माजी के सालों से इस हद तक मुख्तलिफ है कि कोरोना की जो वबा है वो दम तोड़ रही है, तोड़ चुकी है और पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर अल्लाह का बड़ा जो मर्ज़ की शिद्दत है उसमें कमी आप दिखाई दे रहे हैं। हस्पतालों में जो मरीज़ों का रश था उसमें खातिर खा बेहतरी आई है। और ये मैं सिर्फ आपको मुतमईन करने के लिए नहीं कह रहा, अगर आप अपने पड़ोस में फिगर्स कंपेयर करें, इस वक्त जो हिंदुस्तान की कैफियत है अगर उससे मवाजना करें, वो हमारा जो आबो हवा है और जो हमारी शहरों में रहन सहन है, कंजेशन है, आबादी की शहरों में जो डेंसिटी है वो मिलती जुलती है। लेकिन अगर आप मवाजना करें तो पाकिस्तान पर अल्लाह का बहुत करम है। इस वक्त हिंदुस्तान में जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, ख्याल ये है कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका और मुल्क जो है वो आपका पड़ोसी हिंदुस्तान न हो जाए। अभी टाइम मैगज़ीन ने एक कवर पर स्टोरी दी है और उस पर उन्होंने पूरा उसका जिक्र किया है कि किस तरह से कोरोना ने उनकी मईशत को नुकसान पहुंचाया है। और मेरा तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ईमान है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के और पाकिस्तानियों की दुआओं के सदके हमारे यहाँ बेहतरी आई है। अभी ईद कुर्बान पे भी आपने देखा कि लोगों ने बआसानी नमाज भी अदा की और अपने कुर्बानी के फ़राइज़ भी पूरे किए। और अज़ादारों को भी बड़ी तशवीश थी कि हालात कैसे होते हैं और क्या वो आज़ादी से वो जो इज्तिमात होते हैं, जो जुलूस होते हैं, वो मुनक़िद हो भी सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। लेकिन अल्लाह ने फ़िज़ा ऐसी साजगार कर दी कि आज पूरे मुल्क में वो जो है हस्ब मामूल जो रिवायती महफ़िलें हैं, मजालिस हैं, जुलूस हैं, वो जारी हैं। और मेरी दुआ है कि अगले 2 रोज़ नामी मुहर्रम है और आशूर का दिन है, वो भी खैरियत से गुज़र जाए और हमारा जो भाईचारा है और जिस तरह मिलजुल कर हम वज़ादारी से बिलखुसूस मुल्तान में जो मुहर्रम जो है उसकी जो नशस्तें हैं मुनक़िद होती हैं, खुदा करे वो रिवायत कायम रहे और पूरे मुल्क में अमन आम्मा बरकरार रहे। और सबसे मेरी गुजारिश होगी कि वो तावन फरमाए, अपने महल्लों में, अपने इलाकों में इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ आसानी पैदा फरमाएँ, तावन फरमाएँ। और SOPs सच्ची बात है
وہ بھی آپ کے لیے ہیں. کوئی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے جو حکومت نے SOPs کا آپ کو کہا ہوا ہے حد الوسع کوشش کریں. جب بھیڑ میں ہو, رش میں ہو, تو ان کو فالو کریں. اس میں آپ کی بہتری ہے اور آپ کے عزیز و اقارب کی اور اپنے بچوں کی خاندان کی بہتری ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محرم کے مہینے کو بخیر و خوبی سر انجام پہنچائے, اور وہ حضرات جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, محفلیں منعقد کی ہیں, نیاز اور جو خیرات اور صدقات جو کرتے ہیں, جو کیے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی فرمائے اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. شکریہ. جی بے شک, اس وقت بے شک آپ جانتے ہیں کہ جو بارشوں کی شدت ہے وہ ہے. کراچی میں بالخصوص آپ نے دیکھا جو کیفیت آپ کے سامنے ہے. میں سچی بات ہے, جو میں نے ویڈیو کلپس دیکھے ہیں اور جو میڈیا کی رپورٹنگ آئی ہے اور جو لوگ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو سندھ کے اور کراچی کے حالات ہیں, اس سے بے حد پریشانی لاحق ہے. اور کوشش ہے کہ وہاں جلد از جلد بہتری آ سکے. خدا کرے موسم بھی بہتر ہو. ابھی ملتان میں بھی خاصی پریشانی تھی, ابھی جو شام کو بارش ہوئی, خیال تھا کہ پتہ نہیں آج کی نشست ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی, پر اللہ نے کرم کر دیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں سب کو مل کر جو صورتحال ہے بالخصوص کراچی شہر کی, اس وقت کراچی کا جو شہری ہے وہ اس وقت اضطراب اور کرب کی کیفیت سے دوچار ہے. ان کے گھر متاثر ہو چکے ہیں, ان کا کاروبار متاثر ہو چکا ہے, مریض انہیں ہسپتال پہنچنے میں دقت ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو سڑکیں ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ سڑک کم اور نہر جو ہے وہ نہر کی شکل دکھائی دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں کیا کنٹینر ایسے فلوٹ کر رہے ہیں سڑکوں پہ جیسے کہ کوئی بالکل ہلکی سی چیز پانی پہ تیر رہی ہو. تو صورتحال بہت تشویشناک ہے. ان حالات میں ہمیں سب کو مل کر, چاہے سندھ کی حکومت ہے, چاہے وہاں کی مقامی حکومت ہے, چاہے وفاقی حکومت ہے, ہمیں مل کر کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ کم کی جا سکے اور بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا سکیں. وہ جو نالے ہیں جو چوک سے اور ان کی بہتری کے لیے, اور جو کراچی کا جو ایک ڈرینیج کا سسٹم ہے جو بہت بوسیدہ بھی ہو چکا ہے, اور جس طرح شہر نے گرو کیا ہے, آبادی میں اضافہ ہوا ہے, اس کی خاطر خواہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی. اب بھی وقت ہے کہ مل بیٹھ کر ہم آئندہ کا سوچیں. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, آپ کے سامنے ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے. میں عام بستیوں کی بات نہیں کر رہا, میں کچی آبادیوں کی بات نہیں کر رہا جو کراچی کے پوش علاقے سمجھے جاتے ہیں یا کہلاتے ہیں, ان کا بھی کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں, آپ کا میڈیا کا تعلق ہے, سارا آپ کو پل پل کی خبر ملتی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو فلڈ نہ ہوا ہو, ان کے بیسمنٹ میں پانی نہ آیا ہو یا اوپر سے پانی نہ آیا ہو. تو کوئی دفتر ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو. بالکل ایک پیرالسس کی صورتحال ہے. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیچارے ششدر ہیں اور ایک اسے کہتے ہیں نا لاچار دکھائی دے رہے ہیں. اس میں ان کا حوصلہ باندھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں, جتنے وفاقی محکمے ہیں, NDMA ہے, ان کے جو سربراہ ہیں, ان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ حد الوسع وہاں لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, اور جو وسائل درکار ہیں وہ انہیں وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے, اور سندھ کی حکومت کی جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کرنے کو بھی تیار ہیں. جو آپ کے چیف منسٹر ہیں آصف سلیم باجوہ, ان کے اثاثوں فیملی کے اثاثوں کے بارے میں
देखिए, पहली बात तो ये है कि खबरें तो ब्रेक होती रहती हैं। देखना है कि उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें सदाकत कितनी है, ठीक है ना। अर्ज ये है कि आजकल एक बदकिस्मती से मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, एक रिवायत बन गई है कि हम खबर पहले चला देते हैं और तस्दीक बाद में करते हैं कि इस खबर में सच्चाई कितनी है, इसमें हकीकत कितनी है। इसमें मैं समझता हूँ कि किसी शरीफ आदमी की बेजा पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए और हमें ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। जो हक़ाइक़ हैं वो छुपेंगे नहीं, वो तो सामने आ जाएंगे जब भी होंगे, जिसके बारे में भी होंगे, लेकिन बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर चीज़ को इन्वेस्टिगेट किए, बग़ैर देखे कि ये चीज़ सामने आई है तो ये कैसे और इसके हक़ाइक़ क्या हैं, हम लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, जो मेरी राय में नहीं होनी चाहिए। देखिए, भारत ने कभी कोई मौका नहीं जाने दिया कि जब वो आपको परेशान न करे। जब पानी की दिक्कत होती है तो वो पानी बंद कर देते हैं और ये बहाना बनाते हैं कि हमारे डैम्स भरने हैं और हमारे रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके रिजर्वॉयर्स जो हैं उनको हम फिल अप कर रहे हैं। और जब पानी ज़्यादा होता है तो वो बग़ैर कई दफ़ा वार्निंग के, पेश की इत्तला के, वो वहाँ से पानी छोड़ देते हैं। गो सिंतास मुआहदे के मुताबिक हमारा एक मेकनिज़म मौजूद है कि हम अपने जो पानी की सूरत हाल होती है उस पर तबादला ख्याल करते रहते हैं। हमारे जो वाटर कमिश्नर्स हैं वो आपस में इन कांटेक्ट रहते हैं ताकि हम एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा न करें। हम लोअर राइपेरियन हैं, वो हमसे ऊपर हैं, तो कुदरती बात है पानी नीचे की तरफ ही आना है। तो अगर पाकिस्तान को वो बर वक्त बताते हैं और किसी मनसूबाबंदी के तहत वो पानी छोड़ते हैं तो उससे लोगों को तकलीफ़ कम होगी और ये इंसानी तकाज़ों की बुनियाद पर उनको ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कोई मौका नहीं जाने देते जिसमें वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और परेशानियां पैदा न करें। इससे पहले जब वो उससे बाहर गए थे तो अभी आपके जो दल में शामिल लोग हैं एक दूसरे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो देखिए, मैं अर्ज़ करूं मेरे भाई, मैं अर्ज़ करूं, पहली बात तो ये है कि कोई क्या बात कर रहा है वो अपनी जगह। जब वो बाहर तशरीफ ले गए तो बुनियादी कंसिडरेशन क्या थी कि उनकी तबीयत नासाज है और इंसानी तकाज़ों के मुताबिक ऐसा होना चाहिए। ये बुनियादी कंसिडरेशन थी और जो उस वक़्त के माहिरीन थे, जो माहिरीन तिब हैं, उनकी सिफारिश थी। और आपके इल्म में है कि मीडिया पे भी पूरी एक कैंपेन चलाई गई कि ये कैसी हुकूमत है कि वो इंतकाम, एहतसाब को इंतकाम की शक्ल दे रही है और वो जेन्युइनली बीमार हैं और उनके लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए, उनको बाहर जाने दिया जाए, खुदा न खास्ता उन्हें कोई ऐसा नुकसान ना हो। ये कंसिडरेशन थी। इस कंसिडरेशन को सामने रखते हुए और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे उनकी सिफारिश को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म ने और काबीना ने ये इंसानी बुनियादों पर हमदर्दाना फैसला किया। अब दिखाई ये दे रहा है और जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है और उनकी तबीयत जो खदशात थे उसके बरक्स वो उनकी तबीयत बेहतर है। वो चहलकदमी भी कर रहे हैं, वो मामूल की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी अब कुछ वक्त दे रहे हैं। तो अब असूलन
اخلاقاً جواز یہ بنتا ہے کہ وہ مورلی باؤنڈ ہیں. چھوڑیے حکومت کیا کہہ رہی ہے، اخلاقاً اب وہاں مزید رہنے کا جواز نہیں بنتا. پھر انہوں نے جو شرائط رکھی تھی کہ ہم باقاعدگی سے اطلاع دیتے رہیں گے اور جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے، وہ بھی باقاعدگی سے اطلاعات نہیں آ رہی. پھر گارنٹی دی گئی تھی اور ان کے اپنے بھائی نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اخلاقاً اور قانوناً یہ ایک بہت بڑی رعایت تھی کہ ایک ایسی شخصیت جو کنوکٹڈ شخصیت، ان کو آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز باہر جانے دیا گیا. اور اگر اب ان کی صحت ایسی ہے کہ وہ کسی خطرے میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں واپس آ جانا چاہیے اور حکومت کے اقدامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. وہ ان کی کوشش ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے، منحصر ہے یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. اگر اپوزیشن کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ مل بیٹھ کر انہوں نے کوئی لائحہ مرتب کرنا ہے تو یہ ان کا سیاسی حق ہے. یہ ٹینشن کیوں ہونی ہے؟ یہ ٹینشن کی کیا بات ہے؟ اے پی سی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور یہ پہلی اے پی سی نہیں ہے اور نہ آخری ہوگی. تھینک یو بھیا، تھینک یو.